sasakyan sa kadalanan, sa syudad hangtod sa kabukiran. Kini nga transformer na ay itsura o grida, kompakto pero kusgan. Ang tibok crew masakay, abot kayang kaluho, naghatag og damgo nga matinuod. Negosyo trips, family rights, tanan sa usa makatipid pa ka sa sakyanan. Ikaw ang naguna, ayaw kalinti kini nga higayon. Usa ka pabor na maayo kaayo, JDM surplus multi ka, panahon na nimo nga mukuha. Transformer minivan, panahon na aron makakuha. JDM surplus na mo ato, ka na sigurado na magpwerte nga na ay style bun-a upa mati ang kahupay. Order na karon na yung paglangan, kuha na imong transformer palihog. Pasi ato bang sa imong dula, ayaw pagtuha-tuha, tawagi mi karon dili pa ulahi. Kuha a imong transformer ug lakaw sa kalsada, sa JDM surplus na og ka na sa moda. Transformer minivan, panahon na aron makakuha. JDM surplus na mo